এখন কি হচ্ছে? টুটা হুয়া আবার হবে নাকি? Exactly, Danny. आज मेरा ब्रेकअप हो गया। मेरा ब्रोकन हार्ट जिसके साथ गाना था इसलिए जिसके साथ आना था वो आया ही नहीं। वो आया नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट। तो हाय बोलो। मेरा broken heart. हाय। और ये ब्रोकन लेग। जो किसका है? दोस्त हाय को। हाय। इसका voice नहीं पर इसके ठंडा हो गया दुखा पावर আমার এক পায়ে আমার এই যে দুই পায়ে দিয়েটা এদিকে দাঁড়াতে আবার দিয়ে মত voice ওর ফোন অফ করে দাও তো চার্জ শেষ হয়ে যাবে। এইভাবে ওর কোন এইভাবে ওর কোন নামাতে বল নামালো না এই স্কিপ হয়ে যায় কেন? मैं तेरी ও আবার উঠছে না আরে নে না সেলফিটা